Annyeong! Maayong adlaw! This is my fourth day in Thailand. For today, moadto na punta sa isa sa mga lugar na dili pwede ma-miss sa mga turista na moadto diri sa Thailand. Uy, ako pala isa. My God! Late man. From my hotel, nagsakay ko sa BTS at sa Keha Station, and then pagbaba nimo makita nimo ning number 36 na public transpo, and it will take you to the ancient city. Was. Abi ko ba ihatod sa sulod? Tinita. Sabi na kong ihatod jud ko sa sulod, pero I think ihatod lang niya ang mga pasahero kung daghan. But katong nasakay sa iha, ako lang isa ang pa-ancient city. So sa highway ra ko niya gidrop. Mayo na lang pag-abot jud sa sulod na aday murag taxi ang ancient city. This is free of charge. And then gihatod ra ko niya sa reception area. Then diri na mo magpakita sa inyong ticket kung nakabook na mo online, and they will give you a map that will guide you para mas mapadali ang inyong pag-adto sa mga main attractions. Kay trust me when I say dako kaayo ang land area sa ancient city. This is 200 acres or 80 hectares. Kung sa ato apa, maunang kailangan ninyo magsakay og buggy, or you can ride their tram naman for 80 baht per head. I rented this 2-seater buggy for 350 baht, and nag-add lang ko 100 kay nag-extend ko 1 hour. Okay, I'm gonna walk around here for 5 minutes. This is a temple inside the ancient city, and as you can see, murag newly renovated ni nga area. And wala na ko nagsulod dito sa pinaka-temple niya kaysa kung huna-huna. Magdali ko kay para maatuan ako tanan attractions, kay ang buggy 1 hour lang nako girent. But I already thought na mag 2 hours jud ko ani kay dako jud kayo ang area. So yes, mga 5 minutes sa jud ko dito nag-picture-picture and nag-video. Then on to the next spot. Kanina area is nice kayo ang iyang landscape and very fresh kay naa siya pa water element na makarelax jud unta. As in nice kayo magtambay diri if only dili lang init. Big init ani nga adlaw guys, like dili jud ko pa stay ug dugay under the sun to explore kay mamaak jud ang kainit. Oo. But despite the very hot weather, ma-enjoy jud nimo ang place. It's very well maintained and presko ra pud ang area kung dili lang jud init. Okay, next spot is the floating market here sa ancient city, and from the word itself, it's a floating market. Naa siya'y mga rentals, there's even a restaurant here, and naapod sila performance actually, wala lang na ko na video. Nagsayaw sila with their traditional dance and music that tells a story about this place, pero again, wala na ko na video. Mapansin jud ninyo na makaluma jud ang style sa mga buildings diri sa floating market. And nakauna-una ko na basig ang iban movies nila no diri sila naga-taping. A perfect setup jud siya if they want to feature something ancient, mga karaan nila na mga stories, and they have a big real estate to cover. Kaya dako jud siya pod na area. Wala lang pod kayo ko nagdugay dito sa floating market, and then nag-explore na pod ko. Ini nga area, I think na adyo mga tao nagapuyo diri, either sila pod ang naga-maintain sa place, and kaning mga nagatinda diri sa sulod, I think diri na pod sila mismo gastay. By the way, if you have a private car nga girentahan, you can also come inside using that. I think naalay fee
for private cars to explore here. Pero ang iba mo na ang ginahimo kay much better. Syempre may aircon and they have more time to explore kay dili sila maghuna-huna kung ma-overtime na ang renta sa buggy or kung na ay tram na moagi. So some have a car and then katong mga Chinese na mga turista ganina naa sila'y bus. Sa sobra na ko pagka Dora the Explorer diri, naabot na ko sa area na under renovation. So wala man pud sila nag-ingon na bawal ka diri, but they don't recommend it kay wala kay makita aside sa mga very old na structures diri. But nag-enjoy ra pud ko kay giganahan ko mag-drive sa buggy. Yes, this is also my first time driving a buggy. So nag-enjoy ra pud ko. At this point, wala na ko kabalo asa ko banda, but if I see a good spot to take photos and videos, mag-stop lang ko kadali. Then sa next na akong libot, nakita na jud nako ang mga elephants, but these are baby elephants. And you can pay for the basket where they have a food para mapakaon mo ang mga elephants. Fortunately, the baby elephants seem okay naman. Mura ginapakaon man sila tarong. And hopefully, ginapadula po sila sa mud and they can run around and sakto po ang tulog like the elephants sa Elephant Park, Bangkok. Oh, di ba? Moralag madam na mag-check or mag-robing sa yang hacienda. Eme. This is another recommended spot nila na gitawag nila Sumiro Mountain. Sige ra kung libot-libot maayo ra pud nakita nako ni. There's a sign that says to take off your shoes kung maadto jud ka dira sa sulod, and I did, and it's the same for the other areas. Kung nakaisudlan na other buildings or temples, you have to take off your shoes. Nagpalandong ra ito. Anyways, next stop is this ghost museum nila. Ako ray isa in tao nagsulod, so nagpaspas kog baklay dira kay medyo ngit-ngit gyud siya sa sulod. Mayo na lang ang kuha sa video is a bit clear, so you can also see it inside. Gihangak taon kog saka sa ilang hagdanan, and then pag abot sa taas nagbaba na po dayon ko kay yes, it's a bit creepy to go inside a ghost museum na ikaw ra isa. Then I went on to the next attraction. This is called Sala of Ramayana. I'm not sure if mo na imong pag-pronounce, pero anyways, this is another recommended spot to take photos tapos diri sa ancient city. This area features beautiful old-style pavilions na nasa tunga sa pond and then connected through bridges. Feel na ko na lang ko sa old drama where the royals would have a tea time diri sa mga pavilions. Ano ba? Social kayo.
I didn't stay there for long, kaya nag-explore na po ko sa next spot, although I don't really know where to go na. Nag-decide na ko na ibalik ng taan ako ang buggy, but then I saw this beautiful white temple, so of course I had to check it out. And again, pagsulod, naghubo na pud ko sa akong sandals. This temple did not disappoint. Nice kaayo ang iyang interior design na siya murag dako na sphere sa sulod na naay mga nakaukit na patterns and napoy ibang statues na ilaha pong mga gods ata. So again, if you come here, you have to take note na we have to be quiet because again, this is a temple. Giuli na nako ang buggy and then nag-free ride na pud ko paadto sa Pavilion Restaurant. Kaya nga ako ang ticket na gibook, it comes with a buffet. So it's lunchtime. The food wasn't really perfect but it was filling naman. So it's okay na. After kaon, na-realize na ko na ako'y isa ka spot na wala na adtuan and this is one of the areas na permi na ko makita online. So dili na ko makita. This time, nag-tram na lang ko, nagbayad ko 80 baht para makaadto ko kung sa to na spot. Because the tram again will only go to spots na recommended. Dili na ka maglibot-libot. And this is Pavilion of the Enlightened. Wala akong permi makita online. So of course, dili pwede na ma-miss na ko ni na spot. Kanina Pavilion is inspired by the Buddhist story of 500 monks who achieved enlightenment and reached nirvana daw. Dili lang ka makasulod dito sa pinaka-pavilion, but makita nimo from afar na naay mga statues. So mao na siguro to sila ang 500 ka monks. This is around 1 p.m. so wala na pud ko nagdugay dire and on to my next spot for today. So from Era 1 station, na ay mga nakatuno dito na mga motor. So I only paid 20 baht paadto sa Era 1 Museum because that's my next place for today. By the way, the ticket I got for the ancient city, included na dito ang Era 1 Museum. Online ko nag-book pero pwede man po na mag-walk-in to pay for the tickets. But I chose online kay basig na ay mga discounts, mas better po na siya na option. So as you can see, gamay kayo ko lantawon compared to the building itself. Kay kaning museum, it reaches 43 meters high or equivalent siya sa 14-story na building ang iyang kataas. And it took 10 years para mahuman ang construction sa museum. Before ko nagsulod sa museum, I put my sandals here because technically this is also a temple. So dapat barefoot lang gihapon ta diri sa sulod and observe silence. Pagsulod nimo mapansin jud nimo na very intricate ang mga design, mao nang masabtan ra pod nganong 10 years jud kadugay ang iyahang construction. Medyo hago lang jud pagsaka sa hagdanan and medyo init po diri sa sulod, pero diri banda na anay elevator para makasaka mo dito sa kung asa jud ang elephant. Kay ang elephant is not just a design on top, it's part of the interior itself. Wala na ko nag-elevator, I just took the stairs and medyo nagsisi ko gamay kay taas pa di ay kaayo and grabe jud kainit. May ra jud barefoot kay kung mamali kag step diri basig maligid ra ka sa ubos. This is the floor where the elevator takes you. Pwede na pud ka mag-pray dire and then pwede na pud ka magsaka kay dire jud mag-pray ang iban na mga statues dira sa ibang mga gods nila. Dili daw pwede mag-record dito so wala na ko nag-video and dili pwede malimtan ang selfie video. Colorful kayo sa sulod guys and daghan yung mga statues related
to their religious beliefs. So observe silence lang jud and just appreciate the beauty. The outside of the museum is just as beautiful din naman. You can see the landscape gardens, the lush greenery, and naalang gyapon sila yung mga shrine where you can pray. And kanio, mura kog nasa Encantadia. Nice kaayo ang entrance. Diba? Naapod sila yung souvenir shop sa sulod. Wala na ako nagpalit. And naapod sila yung restaurant or cafe sa sulod. You can buy food or just milk tea inside. Or pwede ra pod mo magtambay kung gusto ninyo magpa-aircon. Kaya again, this is around 2 p.m. Grabe jud ang kainit ani na time. So from Erawan Museum, nagbalik na ko sa ako ang hotel to change outfit na po. Change outfit? But before that, you can see grabe di akong sunburn. Sunburn is real. I had dinner at a Japanese restaurant sa Central World, and after that, nagbaklay ko pa adto sa Tofu Skincare. Kaya of course, mamalitog skincare. Dili ni siya banda sa Platinum area, and then after that, I went back to my hotel.